Pagkantayeng bayong kanteng Gino, uli ni makapagmulala ng depatan, hing sarili ng kayupayan at banal ng gamat, ing tagumpe ekwana. Masayaya, kingginong tinipa, isadya lang puso kaya, muri paligaya, muri paligaya, muri paligaya. Ing magligtas na ninyato, puryate din tao. Ito ang patuto. Puriray kulyo, puriray kulyo, puriray kulyo. Pamikasal ang gulutan, pati nakalimutan. Ikalam na payagusan, nung kailangan, nung kailangan, nung Let us pray. Lord, we thank you for this fine and lovely morning, for this cold morning that you have called us here. We thank you for your presence that we feel right now. Thank you for calling us in your church to serve and to worship you. We are sorry for all the sins that we have committed. And during this Christmas season, we ask for the hope, peace, love, and joy. And right now, this morning, the joy that comes from the healing that comes from you. Keep us safe and warm today, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Nganang Maria, ing puso ko pupurian ning Gino, magsayaya ing kaladwa ko, uli ning Diyos, akakong Gino. Magsayaya'y kaladwa ko, uli ng Diyos, akakong talapagligtas. Uli nga na ako kelingwan, akong malukanang talasuyo. Manibat nga ni ako sanda akong mapalad ding sablang tao. Uli ng mga ragula bagi at yapat na kakuning mayupayang Diyos, banal ing lagyuna. Lulunusan nala ding ating takot kaya, karing sablang mituki-tuking lahi. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Maya payabak po kaya katamungan, may puriya po yung Ginoo, ngening kayabakan. At wantala po rin kabilat siping tamo at balikid kayo po kayong gulot yun, nung ngayon pa po agrit na po. Good morning, good morning. Sige po. Salamat po. At ngayon naman, i-greet tala po rin Mika birthday, December 20. So atin tampong atlong mag-birthday. Kenshin Rain Galang, Marisa Magtanong, and Brian Kyrie Pexon. We wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday. May the Lord God bless you. We wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday. May the Lord God bless you. Happy birthday po. Salamat po karing worship in charge tamo po ngening kay Bakan. Deng 34 families po net, ding coordinator Evelyn Galang, Encarnacion Ponyo, and Jonalyn Galang. Salamat po king pigkalubda pong offering para king bulaklak at makanyan mo naman almusal. So deng epa po mi kabalo atin tampong ay atin la pong abot almusal neng after worship po ne po.
At welcome la naman po dem bisang mamuklat pi bale-bale bang mag-offer almusal. Karing kaya katang maging preachers ng abak maranon at karing kaya katang workers. At dem pong families in charge po bukas, December 21, Orene po. Manyalak, Nardo, Reverend Arthur Manyalak, Arwin Manyalak, Elizer Manyalak, Rolly Manyalak, Mervin Manyalak, Irving Manyalak, Liberly Manyalak, at ding pamilyang Romero, Santos, Espiritu, Salonga, Michao, Bondok, Buena, Samonte, Raymond Tayag, Luke Santos, Kapuno, Sabaldan, Tayag, Nava, Morales, Arceo, Roger Valencia, Jojo Valencia, Oscar Jr. Valencia, Lazaro Sr. Valencia, Elmer Valencia, Chris Pulo Valencia, Mosqueda family, Sanchez family, Liwanag family, and Luwat family. Then coordinators po, Virginia Valencia and May Manyalak. So nung atin pa po may kalingwan family, inform nyo lang po din kaya kayong coordinators. And December 21, bukas po ne po, Christmas party da po rin UMM. So panagkat de po ni West Pampanga District, UMM Christmas Party and Fellowship. So maganap ya po ini keng Tokwing, ken DS office po at 8 a.m. po kanu mama ko. So libre ya po ini ne po, ala na kay pong kailangan bayaran o dalan ne po. Age 40 patas kareng kelalaki na ne po, panagkatay po deng asawa, deng anak po ne, age 40 patas, panagkataya po. At December 22, para kareng epa po mikabalo, Christmas kantata tamo po, 7 a.m. ya po yung simba, ne po, aliya po ganingaldo, at panga gatpanapon, 2 p.m., Christmas fellowship po kembana, at panga 5 o'clock na po ning gatpanapon, Kening Church, Christmas program da po, daring deng anak ne po. So, katala po, papuntalan tala po Kening Church, deng kaya katang anak kata po, paunakan, king oras sa alas 5. At panga December 23, simbang ganingaldo, at panga bengi po, evangelistic night. Ne po, evangelistic night at intamo pong guest preacher, Reverend Francis Fajardo Ibat, Nueva Ecija. So 6 p.m., Kening Church, December 23. After na po nito, ibalaws na na pong Pasko sa nayon. So atin pong presentation kareng lay organization tamo, no secular songs, and maximum 3 minutes. I-relate tayo po ken theme, Searching the Meaning of Christmas, according to the Gospel of John. At kanitang Pasko sa nayon mo naman, kanita po maganap ing raffle of gifts, ne po, para karing alumni na ning Simbang Ganingaldo 2024, ne po. At makanyan mo naman, atin mo namang another raffle para karing mag-attend ken December 23 Evangelistic Night, 6 p.m. So, mag-attend tamo po. At panga December 24, ala na po kanitang Simbang Ganingaldo ne po. Milipat ya pong 23 bengi. At ing simba tamong Pasko, 4:30 a.m. So mag-prepare kayo po, baka po atin pong manabot sobri, kening entrance tamo po, bayo Pasko, my birthday gift to Jesus. Ne po. At panga December 31, New Year's Eve, everybody's birthday naman po ing sobre nga ita. Salamat po. Welcome po kang kapatid kang Luther Ponyo. Akayabe tayo, dakala salamat po. At akayabe ra kayo ngayon, matula kami. At enjoy yung kaya kayong bakasyon. At safe travels, karang kaya katamong kapatid, Edwin Dison, papunta king Miami, Florida. Makayan mo naman kang IM Gabriel Valencia, papunta naman king Hong Kong. Yabe tala po, king kaya katamong panalangin. Ing service po ta king Mete, kang kapatid Desi, 5 o'clock, deng in charge deng UMYF.
ing tagapagsalita ay Attorney LA, uling ating kaya pong kasal, itang panapon. Epo kening church tamo, kayong luwal maganap. Ing kasal, kay bat ing libing po, agpang kang kapatadamay, December 22 after worship service. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Maraming pong salamat sa umagang ito. Nakita po namin ang iyong biyaya, pagpapala sa bawat isa't sa amin. Dinadalangin po namin na ang paglilingkod o service na ito ay maging formal, makahulugan sa aming spiritual pamumuhay. Panginoon, dinadalangin po namin ang bawat pamilya, bagamat ito'y malaking responsibilidad, bigyan mo kami ng wisdom o karunungan para sa aming mga apo, mga anak ay maturo po namin ang tunay na kahulugan ng Pasko sa season na ito. Muli, O Diyos, dinadalangin ko rin, Panginoon, at tinataas ang aming gobyerno na maging maka-Diyos sila at magsugo ka ng manggagawa, misyonaryo, pastor, na mag-share o mapahayag ang iyong banal na salita para sila po ay maging tunay na anak mo at maglingkod ng buong katapatan at hindi ang pangsariling kapakanan lang. Dinadalangin ko rin, Panginoon, ang aming mga manggagawa, pastor, diakonisa, na bigyan mo po ng karunungan na galing sa iyo para itong karunungan pong ito ay maipasa o ay maituro sa amin, lalo na ang gustong pagkakilala ni Jesucristo na bilang Diyos at tagapagligtas po namin, para malaman po namin na tunay ang kabilang buhay, hindi lamang sabi-sabi lang. Lord, dinadalangin po namin ang aming kapatiran sa ibayong bansa. Alam po namin sila ay nagsasakripisyo, naghahanap buhay para sa kanilang mahal sa buhay. Gabayan po sila at bigyan ng comfort. Ituro po sila sa mga simbahan na nagtuturo ng pag-ibig at katotohanan para sila ay lumago sa kanilang pananampalataya at hindi po sila mahiwalay ng landas. Lahat po ng ito ay aking dinadalangin sa matis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Oh, come to my heart, Lord Jesus. There is room in my heart for thee. Damdamin po yung pamanahin.
Subayo kaya kaming Diyos, daraon mila, dengayin, darimbalang metong, bilang kapasalamatan, kingkekang lugod, kingkekang ganaka, at pamangilala, nakapilan man e kami kulang, karingkekang anak. Manano sanang detingayin kaya kaming Diyos, patuloy lang magamit, baka nito, lalo yung pang sumulong, kaya kayong ministeryo, king lugar iti, apik katiwala, king iglesyang tenamyo, kaya ting lugar iti. Takala salamat kaya kaming Diyos, panuwanan mula, rin kaya kang anak. Iting kinakong panalangin kilagyo ng Jesus. Amen. Manatili ta pong makatalakad kabang mababasaya ing banal a kasulatan. Amayakit king Ebanghelyo ng Jesus agpang kang San Juan, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 15. Nga naning makasulat, kay ba't na nito, mika piyesta lareng Hudyo at mintaya Jerusalem Jesus. Karin lele naning pasbulding tupa, ating sibul aking salitang Hebreo, mayayaw siyang Betsata. At inyang 5 balkon, dakal lang makakerang masakit, kareting balkon, bulag, pile, at paralitiko. Panenayan danggalo ing danum, uling ating oras, ametong anghel na ning ginu, durulong ya, at gagalon ne ing danum. Ing mumunang midulong, kay bat ng megalo ning danum, kumayap ya king nanumang sakit, panamdamana. Karin nating metong lalaking at luneng pulot 8 banwang masakit. Ikit ng Jesus at baluna king malwat ng masakit iting lalaki. Kitnane, bisa kang kumayap, may kibat siyang lalaki, Ginoo, alapong midala ka na ko king sibol, potang gagalo ing danum, at kabang papunta ko pa mo, atinang mekadulong makauna ka na ko. Nga nang Jesus kaya, talakad ka, ibuat me ing pagkeran mo, at lumakad ka. Kanita mo rin kinayap yung lalaki, binwat ne ing pagkerana, at linakad ya. Aldo ning sabat kanita. Inya sinabi daring Hudyo king lalaking kinayap, aldo sabat ngeni, at labag king kautusan, ing ibuat me ing pagkeran mo. O na ing pekibat na karela, ing taong pepakayap ka na ko, yung sinabi ka na kung ibuat me ing pagkeran mo, at lumakad ka. Kitnande, nino yung taong sinabi ka, king ibuat me ing pagkeran mo, at lumakad ka. O na nga nabalo, nung nino itang pepakayap kaya, uling me kone, Jesus, at uling dakalatao king lugal ay ta. Kay bat na niti, atagpuan ng Jesus king templo at sinabi na kaya, lawan mo, mayap na ka. E na kami kakasalang pasibayo, magkang lalo pang marawak, ing dugpakeka. Mekoy yung lalaki at sinabi na karing Hudyo, king ing pepakayap kaya, ye Jesus. Mi panwanan tamo, karing amanong may basa. Hindi na penigbibisyan mo yan. Ang tinindepot mo, Galilea. Wala ning bilungan, tulapan ko. Mahuyang kaladwang eni, keka.
Salamat po kung kaya kayong dalit para kayong Ginoo. Amen. Palakpakan tayong kaya katamong Diyos. Hallelujah. At pasibayo yung kaya katamong tagapagsalita ang ining kayabakan, liwa kaya katamo. Uling maging taga-keni niya naman. At kakayabe taya, king kasuywan king Diyos bilang diakonisa last year o last conference year. Kayabe taya pa ngini mo naman bilang volunteer worker, lilining of kareng anak. Nya isadya tayong kakatamong puso, panamdam, ng espiritu, king mensay na ning Diyos na dalalana, ning kayang talasuyo, Dikonis Sara May si Kiamko. Maya payabak po kaya katamungan. Pwede lang pong pakigreet Maya payabak din kaya kayong kasipeng. Malugod at Maya piya po yung Ginoo uling atsyutan na po king panglimang ganingaldo. Nakarangaliwa naman panglimang bengi. Siguro po nung karang kayabe kong talapagobra, ditak na mo. Yan yung simbang bengi or simbang ganingaldo. Atin ko pong maging karanasan anyang student deaconess ko, King Harris, way back 2017 nung ako po magkamali. Anyang third year ko king pamag-aral ko po bilang metong adjaknesa, may kakaranasan ko king metong adistino, karin po king Cubao nung baliya po ing St. John, banda king Anonas. King metong apa mag-Bible study po, kaya being pastor, ang po ing asawa na, at itang kaya be akong metong student deaconess, or mas senior year po ka na ako. King pa mag-aral mi, or pamamunta mi ketang bale, nung no karin kami mag-Bible study, ay mi talakad po itang mikibandi king bale. Pablasang ring kayang tud, itang butol na po king tud na masakit la po kano panamdaman nila. Pero usual Bible study, makatalakad ya po, makalakad ya po. Pero that time, makaluklok ya po katang wheelchair na at ayaw makatalakad. In kaya ba ako pong pastor, anyang panahon na ita at kaya bing kayang kaluguran na asawa, ing metong regalo or spiritual gift na pagkalub na ning Ginoo Karela is healing po. Tang panalangin dala po ring tao. At very powerful, itang makanitang gift. Anya pong manalangin na, kinulbit na akong pastor. Kakarog na ako po anyang oras sa ito. Kasi wala mo, balo ko na nung nuka rin papunta, yung pamangalbit na. Jack, Sarah, sabi na, pag-pray mo siya, sabi na. Ay, ali ko po bisa, sabi ko. Itang magtagalog ko po na, ayoko po, sabi ko. Pag-pray mo siya, sabi niya. Tatakot ko po ako, kinakabahan po ako kasi makanano po ako nung pag-pray kaya ginaling. Sabi ko, tita. Ipakailiya po ka na ako, yung partner kong pastor, sabi na, aliwa naman ikang magpakayap kaya, sabi na. Gamita na kaning ginubang kanita, ara na sa nitang kapangyarihan na. Anyang moment ay, minto na ako man po na. Pero balayo po, that's very moment, habang makaluklok ya po itang miyembro, sabi na nitang kanakong partner ni pastor, ipatong mula rin kaya kang gamat, kayang tud, nung no ka rin masakit itang part na panamdaman na. Bali po kapatong daring gamat kong makanyan, kasabing pamanalakad day lang adwang may asawa, natang adwadang gamat, ay metong lang gamat, lagi dalaking kanakong pago, kapatong da po, I don't know if it will make sense po karing bawat metong, penamdaman ko itang pali mula buntok hanggang talampakan at magtuloy-tuloy kong may nalangin. Ako balo, nung nuka rin ko lang iba't detang words. Naniniwalking ka na akong asbok. Basta ting balo ko mo, ginuwi ka ng bala, pakayapan niya po yung kakaming pengari, kang balangiti. Bali po the moment na kilagyo ng Jesus, sabi ko, Amen. Malagot salita po, balo yo, maniwala kayo tali, tinalakad niya po, itang miyembro ketang balangita. At imbis na bala mo, iyan kinayop, feeling ko akong kinayop kasi habang pauli ko, sabi ko, nanitang pambihirang kapangyarihan na pwede nang agawa ng Ginoo, kiring bawat individual kaya katamo, bang kanita kapamilat anitang kasalpantayanan na atin ka ampong pamaniwala, mamayang pamagpakayap, alimo, ketang ang physical, mapalyaring sakit, pero even ketang pinaka kilub na atin tamong masakit. Agkitanda kayo pong duko at manalangin tamo. Ginoo, maya payabak po, good morning Jesus and good morning Holy Spirit.
agkatan miya po ingkekang presensya at ingkekang kabanalan king lugar iti. Ginong Diyos, agkatanda kayo po, naluklok kayo, kareng libutad, kareng siping, daring kaya kaming luklukan. Paboran mo ginuna, king kaya kaming pamagpatuloy, king limang bengi, naning kaya kaming limang abak, pamanyambami, king lugar iti. Lord, dan mo kami pang makaba at marakal akapibabatan at bukulatan mo na rin kaya kaming puso ang pong kaisipan, king pangapisi naning tinapin naning biye, paboran mo ginong Diyos, na rin amanong areti, munyela pong kalakasan karing bawat metong at metong kaya kami. Paboran mo gino na rin bawat amanong kaya kaming damdaman, munyela pong pagpalakas kaya kami. Bang kanita maniwala at magtiwala kami na atin metong ginong mayupayang kaya bemi, bang apagtagumpayan mi nung nano manitan kaya kaming panamdaman. Ginong Diyos, ing kaya kang kaburyan ning malyari kang lugar iti, at pakasanctify mo kami mula buntok hanggang talampakan. Salamat po Ginoo, iting panalangin miking lagyo ng Jesus. Amen. Maya payabak pong pasibayo karing bawat metong at metong kakatamo, king limang abak na. Masani ako pong bengi, pasensya na. Uling, nandun po, anyang ketang at gulot, inatuna ko po Tita Ivy, sabi na Jack, busy na. Pero bali po, ing pasalamatan kong maragol kang Ginoo, kening journey na ning simbang bengi, ang pong simbang ganing aldo po. Mag-upisa pong, I think, 17, hanggang po ngani, lilipat kami po ng asawa ko karang yaliwaliwang church. At mag-speak po, sabi ko kang Ginoo, salamat kasi ginawa yung pattern ni DS. At anala pong kalaguing kakatamong pibulayan, nganing time pong ay nina, ito pong searching for Christmas according to the Gospel of John. Kani pong John chapter 5, verses 1 to 15, burika pong den ang highlight, kalupa na po nitang pinaka-highlight na mo namang DS, ketang manuscript po, itang John chapter 5 verse 6. Burika pong basang pasibayo kaya kayo, ikit ng Jesus at balo na king maluwat ng masakit iting lalaki. Kitnan ne, bisa kang kumayap. In-encounter number 5 po, kening kakatamong pibulayan ngayon oras sa ini, pasibayo po, piestada po reng Hudyo. Nung makiramdam kayo pong sermon, nang agaga na kaya po itang sermon number 2 po, na ita pong pamagsimba, itang pamagsamba king templo, anyang muntaya po Jesus king templo, apin din po itang time, mag-celebrate na la namang Passover, dahil pong Hudyo. Kaya pong panahon na ita, atin lang pong atlong piyesta reng Hudyo. Apin po itang pamaglagpus, ne, itang pista na ning tolda at itang pista na po ning anihan or Pentecostes. Deni po rin sisimbolo, king pamagganakada po rin Hudyo, king kayapan at king gagawan na ning Ginoo, karela, generation by generation po. At kaya katamong talasal pantaya, nenong rin Hudyo po, tinlang atlong piyesta, syempre ikatamo po na, bukod po ketang celebrate tayo po in church anniversary, just to remember how faithful our God is. Kaya katamo pong talasal pantaya, alimo kaya katamong metodista, ane pong kaulaging Pasko. Uling bala mo po metong yan namang pamagpiesta kaya katamo. Uling atin metong amangabos, amibayit, bang kanita muring bawat metong at metong kaya katamo, maatbusla king nanumang kasalanan, aatin tamo. At ketang time pong ayta, ing Passover pa rin po, ing karelang sa celebrate, na itang aldo na po ning pamaglagpus. At ketang may basang teksto, atin pong metong alalaking paralitiko. At syuya po, ketang pool na nitang Bethesda or ano po yan kaya? Nanyo po itong binasa, Pastor? Bethesda po na. So itang sinulat ko po kasi kaya itang pool of Bethesda. Ito pong pool of Bethesda, king pong Aramaic word po, ing kayo pong kabaldugan, house of mercy. Na bala mo bale nening awa. And John, sasabihan na po kaya katamo, kaya tang binasa na pong pastor nandin, great number of people, marakal na pong tao. Di ba sabi na po, dinescribe na itang pool of Bethesda, na atin niya pong 5 balkon. At karetang balkon na reta, imagine nyo lang po retang numbers of people na makakera po ka rin. Manaya lang kagalingan. At lula po retang may banggit kaya tang text 2 tamo po. Makakerang masakit, bulag,
pile, at paralitiko. At paniwalan ko po ngayon oras sa ini, ikatamongan pong taong atsu at pakalukulok kareng fuse, mapalyaring aliyaman physical itang illness na atintamo. Mapalyaring king kakatamong emotional, king kakatamong mental, king kakatamong spiritual life. At paniwalan ko po na kaya every now and then makalukluk tamo kareng luklukan na rin, huling bisa tamong kumayap at bisa tamong akatagpo tayang pasibayo ing Ginong Diyos paulit-ulit aranasan tamo itang kayang kapangyarihan. Ito pong pool of Bethesda, kaya pong tayo may ta, atin lang pong bala mo awsandang superstitious belief or urban legend na kaya marakala po retang masakit ang makapanaya po karetang balcony kasi in kapaniwalan da at indara tanga metong anghel ne tapos pagalon ne itang danom at potang pegalon ne nung nino ing momo ng diling me kalapit ka rin kumayap ya. Pero if you will read the Bible na king katang pamagsaliksik ko po parang ala naman kapatutuhanan itang kapaniwaladang ay ita na atin pagalon nemo ing danom at metong yain kumayap. Anya sabi kaya po ini king pa mag-reflect ko po paniwalan ko ing ginuaya metong ing buri ng pakayapan. Eya siglulu ing pa magpakayap na ning Ginoo. Nung kening Bible, atin may tatawli, wari po na, ketang tekstong meba, sasabihin na nitang lalaking paralitiko, ala po kasing mamuat ka na ako, papunta ketang pool. Kaya po tang bala mo, bayo ko pa pumiras ka rin, atin nang may kauna ka na ako. Anya makanyan po nakabang mag-reflect ko, sabi ko, feeling ko aliya tutu itang atin anghel na datang kay ba't tagkilane, kasi kalupa na po itang sinabi ko nandun at every now and then sana mag-sink in niya kaya katamong isip na hindi no po aliya mo metong ing buri ng pakayapan. Ika buri na kang pakayapan, ing siping mo buri na yung pakayapan. At ing bawat metong at metong kakatamo, buri na katamong pakayapan ng Diyos. Ali mo po itang physically na panamdaman tamo. Ken pong kakatamong mag-reflect ngayon abak pong ay ni, mumuna, aranasan tayo ing kapangyarihan na ng Diyos, nino po kaya katamo ing may karanas na keniking pamagpagaling na ng Ginoo. Itang bayo ka paminta kang doktor, tapos kunwari mo, bukod kang pastor, bukod kang Jack, ing kaya kang members of the family, mag-pray together kayo, tapos parang after yung mag-pray, bala mo feeling mo, okay na kapakiramdam. Tutula po deta, atin tamo pong awsa na spiritual gift, na healing. Itang healing na manibatan king Ginoo na may explain. Bakit after you pray, there is something that happening in your body. Na kabawan minta king doktor, feeling mo magaling na ka, feeling mo okay na ka. And I hope every now and then po araranasan tamo itang makantitang kapangyarihan na ning banal ay espiritu. Ngani po, kitang mo muna, makanano na yung aranasan ng paralitiko ing kapangyarihan ng Jesus. Kalupa na po nitang binasa ko nandun kaya kayo king verse 6, ikit neng Jesus at kitnan nepa. Sabi-sabi tayo pong basa nitang verse 6, sabi na, ikit neng Jesus at balo na king maluwat neng masakit itang lalaki or iting lalaki. Kitnan ne, bisa kang kumayap. Pwede mo pong kutang king kasiping mo, bisa kang kumayap. Nano po kayang sakit na ning kang kasiping? Bisa kayo pong kumayap. Very amazing niya po ining conversation na between po katang paralytic man and Jesus. Kasi po, karang may labasan pong na scripture po, karang other scripture po, wari nung agaga na kaya po ibartime yung bulag, ne? Obvious na kayang physical illness, bulag ya. Pero ingkutang ng Jesus kaya, aliyitang bisa kang kumayap nanong buri mong gawan kukeka. Bukas ya po ata ining sermon na ini nanong buri mong gawan kukeka. Itang kutang na palaging Jesus. Usually po karetang tawong encounter na masakit. But this time, kalupa na po itang sermon na nabenging Deaconess Phoenix, very intentional ya po in Diyos. Kitna bisa kang kumayap, sabi ng makanyan. Kay ba't may kibat ya po yung lalaki, itang amo ng kunan din na makanano, kasi alangang magdala kaya ka rin Neketa pong
Ketang pool na ning Bethesda, alang magdala kayo uling pin paralytic ya. And baloyo po, bukod ketang kit na neng Jesus, iniitang pinaka-highlight na ring DS po anya pong Advent Seminar. Sabi ng makanyan, bukod ketang kit na neng Jesus na bisa kang kumayap. Itang pinakamumo na pamong dili, itang word, ikit neng Jesus. At burikularin idami, retang aliwang masakit. Paniwalan ko pong aliwa mo itang lalaking paralitiko yung ikit ng Jesus at akakit ng Jesus. Ikit na langan, detang masakit at balo kong inggino, hing kapag nasan na, kumayap langan deta. Not only in the physical illness, even itang karelang spiritual apami biye-biye. Kit na nengos, bisahang kumayap. Sabi ko, wow, for almost 38 years, according kening scripture, na paralitiko itang lalaki, how come? Nakarakal dareng lalabas ka rin. Atin kayang mengutang kaya? Kumusta ka? Bisa kang kumayap? Pwede da kang pag-pray? Metong a Jesus alinabas, ikit ne at kitnan ne, bisa kang kumayap. Sabi ko nga siguro for almost 38 years na naikit itang pag-asa at siguro dineclare na mapalyari king sarili ng siguro wala na akong pag-asa at mantinin na ako hanggang mate atin metong Jesus adinatang. At megumpisa ing Pasko, nanining lalaking paralitiko ngayon ketang simpleng word na bisa kang kumayap. Mapalyaring dakal kaya katamo, minsan ing burida mong damdaman, kumusta ka? Malyari da kang panalangin. O nangalian, potang akit mo na yung kakang ing tao. Marakal na ka atu, marakal na ka buring sabyan kaya. Pero minsan sabi ko, pinking akapagal na ning biye. Minsan ito mong simpleng top, king kalupa mong tao na, agyo mo yan. Gabayan na ka ning Diyos, na God bless you. Maragul pong bagay ita. At ketang part na ita, ingginong Diyos at tiniyang sariling paralan nung makanano ng ipakit ing lugod na kaya katamo. Baliyo po, andyang pang makasarala rin kaya katamong mata, andyang pang makasarala rin kaya kang balugbog, andyang pang makasarayan kaya kang pamisip. Agyuneng ibiye at iparanas kaya kaning ginuitang lugod na, ang point kapangyarihan na, uling very powerful, yaing kaya katamong Diyos. Akakit na kang Jesus, daramdaman na kang Jesus, at magmasabalya kaya ka Jesus, at buri na kang pakayapan, uling kaluguran na ka. Andiyan nga may kaluguran ng kasiping mo. Siyempre, kaluguran ng Tita Josie, iting kayang kayawin Pero, kaluguran na kang Jesus. Kaluguran na pong Jesus yan. Andiyan minsan mag-self-pity na ka or minsan, ing panlalawan mo na king sarili mo, very little, very tiny. Kaluguran na kayo pong Jesus. At ketang kakadwa po, aranasan nining lalaking paralitiko, itang kapangyarihan ng Jesus, at itang kakadwang milyari po, sumunod sa utos ng Diyos. Maminto king utos at kaburian na ning Ginoo. Bang lubusan meng akit at aranasan no apatutuan ing kapangyarihan na ning Diyos, kailangan mabiyasa tamong maminto. Uling ing bunga na ning pamaminto at tiniyang kaakibat a pambihirang karanasan king kayapan at kabang gagawan na po ning ginuini king kakatamong biye akakita mo na mayap at mayupaya ing Diyos. I-activate tayo po ing kakatamong kasalpantayanan. May mo dapat kabud sa sabihan. Dapat gagawan me. Dapat itang kakatamong faith, aliya mo intellectual faith. Pero atin yang act. Kasi nang minsan, marakal po kaya katamo, actually marakal po kareng talasal pantaya, very concerned la about intellectual intelligence kaya tang kabalwan da king Biblia. Biyasa la king Bible, balo ding Bible. Pero ning minsan, mayayakit king dapat. Anyalawin niyo po itang maging response daring Jewish people. Kinayapya po ining lalaking paralitiko, binuwat ne ing kayang pagkera ni ortang kayang dase at maglakad ya. At ikit de po ring Hudyo. Ulingal doon na ning Sabat, binulyo de. Eto de po. Bali mga pakaili ko po kasi for almost 38 years, imposible ngayon pa magtanda ing lupa na ning lalaking paralitiko ngayon
Di ba dapat yung usual na reaction mo, kinayop na ka, magaling na ka. Pero ali, aldo na ning sabat, balo mo bang pwede yun ot bubuat main, kaya kang dase. Pangarada ing balo da king law. Pangarada ing balo da ketang sistema, king pamamalakad, king kautusan, pero beyond those rules, those do's and don'ts, those culture and tradition, nano ing mas awos ning sitwasyon at nano ing mas malalam a pamangailangan. Wa atin lang sundan tradisyon and at the same time law din ning Hudyo. Na istungal doon na ning Sabath, pahinawaya, bawal kang magobra. Pero pagtakan ko, bakit bawal magpagaling? Ba mas mayupaya, itang anjang aldo na ning Sabath mismo, karinde panamdaman itang kagalingan, amanibatan king metong agino na paniwalanda at pipreach da. Sometimes, iniitang makalungkot abage. They keep on preaching. Mga santing lareng amano da, mga galing lareng karelang pamagaral. Pero kalupa na itang kanta ng Black Eyed Peas, do you practice what you preach? Masakit ya po ito para kaya kaming talapagobra at alimo kaya kaming talapagobra. Even po, kareng kaya ganaganang inawas na ning Ginong Diyos, bang kanita talakad king harapan, talakad king pulpito, talakad kareng marakal at harapan daring tao. Are you practicing? What are you preaching? Masakit ya pong katutuan ini. Uling makanita kalagwa. Anya nga, dakal ning minsan, nakakaluwat king kasuyuan king Ginoo. And minsan even ako kukutnan king sarili ko. Ginoo, inawas mo ko ba talaga kene? Magkaluwat ko kaya kene? Narin ka kami nga nila Jack Jill, nila Jack Grace, nila Jack Rona, nila Jack Lilibel. I am asking God, Lord, at magkaluwat lo. Wala mo, minsan sabi ako kaya Ginoo, to be honest with you, Lord, agyo ko bang kumalwat katang makanitang years? Kasi po, in katutuan, mayap at malago at manyaman ng susuyo kayong Ginoo. But sometimes, putang daratang nalaratang sunod-sunod na struggle, even minsan maapektuhan ng relationship mo kayong family, it's so hard. Huling aswitang pangatao mo. Kaya kaya po, baloyo, anong kalagu itang reminder kakatamo at message naning tekstong ay ni, naning minsan, ala naman marok, tunay na itang balian, may itang do's and don'ts. Nung atin mas malalam mapamangailangan. We go beyond tradition and culture. We go beyond ketang baluta mo. Kasi Jesus, sabi na kayong Matthew chapter 5 verse 17, eyo isipan king dinatang ko, baking payalan kabaldugan, ing kautusan o ing turo daring propeta. Dinatang ko bang payalan ko lang kabaldugan. Nune, bako lang, iganap at tuparan deti. Baliw po kanako pong pengari at kapatad, hiniing mo muna tamong diling pangaawos. Napotang mag-decide kaking biyem mong tuki at mamintuking Ginong Diyos, mumuna mong dili na itang pamangailangan na pwede mong tugunan. Mumunan dili lalawen mo itang no ka rin ka pwedeng makaniko ang dake. Bang kanita kapamilat na ning kekang biye, akit deing Ginoo at maging witness ka, maging living testimony ka, not only kani pong tao kareng simbahan, pero lalot mayigit kaluwal tamo at lalot mayigit king kilob na ning pami bale-bale. At itang katataulian po number 3, sabi na, ing pamaminto tamo king Ginoo, kaya be ing kasiguraduhan na atin niyang gawan ing Ginoo at atin niyang abe apamag gabi. Keto pong milyari king paralitiko, kaning lalaking ay dadalaning dasen na etuan dere ning Hudyo. Kay ba't, nabalo ninong magpagaling kaya? Pero ay mayari ka ning story. Kasi katang pamamunta ng pasibayo king temple, ikit na Jesus. Sabi na pong makanyan, kening verse 14, kinayop na ka. Pero yan mayari. At inyang kataglong itang word. Sin no more. Naka, mikakasalang pasibayo. Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, see, you are well. Sin no more, that nothing worse may happen to you.
Sabi ko habang babasan king text 2. Ketang 38 years, atin pong pwedeng mas malalang malyari, king paralitikong lalaking ayun eh. At may dala ko ketang kasagutan na ning Diyos. How about an eternity in hell? Tang 38 years, atin niyang hangganan eh. Pero what if may balik ka king pamikasala? At aline mo 38 years. Pero an eternity king impyerno. I hope it will speak deeply to us. Nabukod ketang ikit ng Jesus, kayapa ng Jesus, galingan ng Jesus, at ikit ng pasibayong Jesus. Atin niya pong kasiguraduan, sabi ko nga kay number 3, at atin niyang pamaggabi. Nano po yung anyawaran ng response, Jesus? Aliman itang mag-offer yung nano-nano eh. Aliman itang mamiyang nano-nano. Atin niyang pakisabi at aliman para kang Jesus. Para kaya, sin no more. Sabihan mo kang kasibing mo, sin no more. Dapat po pag sinabi yan kang kasibing you, with all kaya, with all conviction yet, with all, nainaitan natin yung ka-genuine na, huy, sin no more. At itangang panabilin, di ba, nung ingkekang kapatid, may kakasalaya, sopan me, turuanan me, hagkatan me. Sabi ng Jack Phoenix na di ba, we listen, we don't judge. Ne? Pero ketong pamagpatuloy, as we listen to those people around us, let us help them to grow. Let us correct them. Let us rebuke them. Let us have this courage na atin yay Jesus, na sabihan na kening paralitikong lalaki, alida ka mo buring galing ngening oras sa ini. Alida ka mo buring galing keta mong specific period of time. Pero burida kang galing hanggang ketang panghabang buhay, hanggang ketang eternal life. Burida kang akayabe. Makanyan po ing agkat at buri ng biyang regalo ning Ginoo kay katamo. Itang panghalanghanggan ay maputot, alayang kapalit at manatiliya habang buhay. The pool of Bethesda was the focus of a local legend about healing, but Jesus showed that faith in legends and superstition is misplaced. In contrast, faith in Jesus, the one who can heal, a simple word, kinayap na ka. The Savior who can forgive any sin. Nena, para ka ring tao, retang taong atin, sakit anyang tayo may tamarinatla at makasalanan la, pero in Ginoo, they are welcoming them with two hands, nakaluguran da kayo. And the true master of the house of mercy, which is the pool of Bethesda, is never misplaced. And apin itang Ginoo. Nakapilan man, aliya mo kuro-kuro, aliya mo urban legend, aliya mo kasabihan. Pero habang kasabihan de, tutuya, powerful ya, kikimot ya, at tinyang gagawa ng Ginoo. Pwede kayo pong agkatan talakad. If atin kayo pong panamdam right at this moment, na feeling you are in need of healing. You are in need of healing, not only ita pong physical na ulitan kaya po, pero you are in need of healing kasi yung puso mo sa pakyang mua, sa pakyang galit, sa pakyang inggit, sa pakyang emasanting ing isip mo, feeling mo, mag-pile up laretang anxious thoughts, mag-pile up laretang bagay emayap, nung feeling mo, ing spiritual life mo right at this moment, medyo mamamatda na, madi-discourage na, and nakabisang magpatuloy. Hagkatanda kayo po kayong metong asimpleng panalangin at let us have a moment with our Creator na manyawad tamo rin kagalingan at manyawad tamong bayong pag-asa kalupa na ning lalaking paralitiko. Manalangin tamo po. Ginoo, kalago na po ning abak at kalago na po ning lugod aatin ka para kaya kami. Lord, oreni po rin ka na akong pengari at kapatad, wali ating koya, apo, mapalyari ginong Diyos, beyond pa keta pong panamdaman dala rin karelang tud, kareng makatwa, masakit la, panamdaman da na minsan magkasakit na lapong takbang, mapalyaring maigit ka rin Ginoo, atin lang panamdam king puso da, na bayo laman lang sana mako keng yatong ayni, panalangin dala rin karelang pamilya, rin karelang anak, rin karelang apo,
na sana akayabe dala mo naman king pamanyam ba at aranasan da ka mo naman king karelang biye. Lord, king kaya kami pong abe-abe at misasan metong akasal pantayanan. Lord, magpa-increase kami pong faith kaya kauling bisa kaming manyawad ngening oras sa ini. Ginui kami ngan pong tawong at syukeni anak mo makasalanan at marinat. Lord, lalapit kami po kaya ka, and God, we are asking and we are speaking healing upon healing right now in the mighty name of Jesus. And by the power of your Holy Spirit, O God, mula buntok hanggang talampakan mi hanggang kaibuturan nining kaya kaming biye, panamdaman mi itang o-offer mong kagalingan na manibatan kaya kami. Panamdaman mi na metong kamo naman gino, namangutang kaya kami, kalupan na itang kutang mo kayong paralitiko, nung bisa kami bang kumayap? Opo, gino, bisa kami pong kumayap, bisa kami pong magpatuto, na metong kang mabiye at mayupayang Diyos. At king kaya kaming pamanyawad, pamagpakayap, gaganakan mila naman rin kaya kaming pamilya na emi kayabe. Lord, i-heal me po in church ay ni if there is something na kailangang mahil. Lord, i-heal mo la po puso reng miyembro, i-heal mo la po puso reng kakang talapagobra, at lalo na nganing panahon na ning December, O God, pag-pray ka po kaya kayo specifically, i-Pastor Don, i-Jack Jill, i-Camiel, and even i-Pastor Arth, karetang miyaliwaliwang pakirapanda. May git pa po kening simbang ganing Aldo, beyond pa kanita, ginumarakal na pa obrang pakiharapan. Mapalyaring mensan ng karelang pisikal na pami kakatawan, na naagyo, manguko na la, lalagnat, sisipon. But God, panyawad ko la po kaya kayo rin kanakong kayabeng talapagobra. Abayan mo la, uluan mo la, sopan mo la, isustain mo la, and give them the boldness and courage to stand firm and staying strong. Ketang calling nung no ka rin mula buring idala at buring mong pagawa karela. Bestow mo karela itang confidence na manibatan kaya ka at pakakawul mo lang matalik gino na atinla mo namang assurance na kayabe mo la. And before kami mag-end gino, sopan mo kami po, nakalual mo king church ay ni, sana po misasan metong kami at mipapanantabe that we will sin no more. At nung sakali man gino na manakbag kaming pasibayo, king pami kasala, convict us with your Holy Spirit na magrepent kami or nung akit miya maning kaya kaming kalupang talasal pantaya na mananakbag king pami kasala, then mo kami pong courage and boldness to help them, to rebuke them, and to correct them. And above all else, O God, let your will be done in our life. Salamat Gino, salamat king lugod, iting panalangin mikilagyo ng Jesus. Amen. Maya payabak po, to God be the glory. Thank you, Jacksar, for that very powerful and spirited message. And we would like to give you our thanks and appreciation. Allow me to read the citation. Pulong Masla United Methodist Church, West Pampanga District, Pampac, the United Methodist Church. Certificate of Appreciation is presented to Deaconess Sarah May C. Kiamco for humbly answering God's call, joyfully sharing her personal encounters with the Lord and her testimony of faith, reflecting the true spirit of Christmas during the Simbang Ganing Aldo of Pulong Masla UMC with the theme, Searching for the Meaning of Christmas in the Gospel of John, held at Pulong Masla United Methodist Church, Capilla, Pulong Masla, Guagua, Pampanga, given this 20th day of December 2024 in the year of our Lord Jesus Christ, signed by Administrative Pastor Reverend Richard S. Liwanag, Deaconess Elizabeth Jill C. Luat, Council Chairperson Brother Jerickson John C. San Agustin, and our church lay leader, Attorney Lady Ann V. Sangalang. Dimdam tayo po yung may saynan ng Diyos, kapamilya taning kayang talasuyo, na ano yung kakatamong pakibat kayong mensay na ng Diyos. O ning panahon ba ang kanito, pasyag tamok ng Diyos, yung pakibat tamo, king kayang mensay. Lumapit tamok ng Diyos at balo tamo ng Diyos, kaya betaya, aliwa mo, kitang panahon, nating masakit, nung epa naman magpahanggangeni, kaya betaya, yung Diyos,
Itang Diyos ay akayabe na nanitang masakitan niyang minunang panahon, iyapamurin ng Diyos. Akayabe tamong ini na malyaring pakayap king nanumang sakit ang pong kapanamdaman kaya katamo. Salamat kaya kami Diyos, king paganakakaya kami. Opo ba lumila rin kasulatan, may ragul kami king iglesia. Lumila nung nalo na rin makasulat. Rin kutang kaya kaming Diyos, mayakit laba. King kaya kaming biye, rin kaya kami nga babasa. Rin kaya kami nga papag-aralan. Rin Bible studies, cell group, Sunday school. Bakayan mo naman rin mensaheng kaya kaming daramdaman, king Aldo Domingo. Kalwal mi ba, king iglesia, king templo. Daralami la ba? Datang hanggang bagi abalo mi. Kapamilya tandaran kaya kang talasuyo. Salamat king kaya kang anak, Diakonisa Sara May. May instrumento ya ba kanita may pagganakaiting bagay ng iti. Ba kanita maulo na anumang sakit kapanamdaman na liwa mong physical. Nung may giting sabla, kaya kaming spiritual, kaya kaming Diyos. Huling aliwa mo ing physical kapanamdaman ing kaya kang pakayapan o lalo nung iya pa naman may git ing kaya kaming espiritu na kailangang maulo, kailangang ma-purify. Baka nito karas na ningaldo amituldo na mako kami kaya tiging sulip malaos kami king banwa. Huling alang na anumang bagi amarawak amilob king banwa. Yapin kaya kaming Diyos, adwan mi kaya ka, nalinisan mo kami puso, at mayakit ing biye Kristiyano, karimbalang metong kaya kami. Sinabi yo, king paralitiko, kinayap na ka. Kinayap na ka, king kaya kang kapanamdaman. At makanyan mo naman ing sasabyanan ng Diyos, karimbalang metong kaya katamo. Kabang pakiramdam tayong mensahe, panuwalan ko, kaya kaming Diyos na ing balang metong tigkilme kapanamdaman, tigkilme pisikal katawan, baka nita kumayap ya. At makanyan mo naman ing burimong sabyan, karing balang metong kaya kami, sin no more. Papalyaring ining tao ngay ni, mi kasalaya, anyapin may paralyze siya. At enaburin ng Diyos na may balik ya kitang makanya ni sitwasyon. Anyapin sinabi ng enaka may kakasalang pasibayo magkang mas worse ba ing malyari kaya ka. Takala salamat king kaya kang lugod.
Dakal salamat king kaya kang malasakit kaya kaming Dios. Uling emo kami buring miras kaya tang mapaling orno. Emo kami buring miras kaya tang bagay o sitwasyon na emi buri na pagsisyan mi king kaya kaming biye. Nya pindidenan nyo kaming chance pagkakataon kaya kaming Diyos baka kanito lumapit kaya ka. Ipabayo yung kaya kaming biye, uling king kaya kaming sarili, miyabayo yung biye mi. Nunemo king kapamilataning kaya kang banal na espiritu, may bayo yung kaya kaming biye. Salamat kaya kaming Diyos, karing kaya kang anak, ababiye panahon, may gigising, balang abak, baka kanita makitagpo kaya kayo. At balo ko kaya kaming Diyos, King Aldoldo, apamamunta king templo, at tatagpuanda kayo, at may babayo ing biye. At king kaya kaming pansamantalang pamikakawani kaya kaming Diyos ikang mingat karing balang metong kaya kami at king pagluwal mi king templong iti ingatan mi kaya kaming puso. Baka kanito ay kami mikasala kaya ka at ay kami milawot king kaya kang harapan. Tingka na akong panalangin king lago ng Jesus kaya kaming mga abos sa pong Ginoo. Amen. Kana akong kaluguran na kapatad, pepakayap na kayo ning Ginoo, at na kayo may kakasalang pasibayo. So panakatamon ni kakatamong Diyos igpa, at syuka rin king banwa, ni kakatamong Ginoong Jesucristo at ing banal na Espiritu, baka tita manatili tamo king presensya na ning Diyos, baka kanita king panahon na mituldo, abe-abe tamo ka rin, king banwa, asidyan ng Diyos, karing talasal pantaya. Amen. Morning po, palakpakan tayong kakatamong Diyos. Lukluk tamo po, wala pa mo pong lalwal. Pakisara po yung pasbol. Go tell it on the mountains, over the hills, and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Oh, shepherds come, they're watching our Mag-practice la po ka nung kanta, deng in charge bukas. Kay ba't na po ning worship? Malakwan kayo po. Heavens, there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills, and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Maya-mayabak mo kitang sabla,